Hello guys, Assalamualaikum, Ashraf here. Today I'm talking about crypto. So hari ni saya bercakap berkenaan cryptocurrency yang latest, iaitu apa yang berlaku tu crash. Okay, dalam dunia crypto ada berlaku crash. This crash, adakah kita expect berlaku dalam masa yang terdekat ini? Actually, kalau kita dah lama dalam dunia crypto, crash kali ini sebenarnya adalah kita boleh jangkakan actually. Okay, kalau kita tengok dia punya dia punya graph whole entire macam 1 year, we can see a year punya chart kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok dia punya pattern yang berlaku, cycle yang berlaku. There is always market correction. So this time the market correction is very big. Okay, sangat-sangat besar market correction kali ni. Kenapa? Itu yang kita nak tahu. Okay. So one of the reason adalah crypto punya godfather sendiri, iaitu Elon Musk. Okay, kenapa Elon Musk? Elon Musk ni adalah billionaire. Okay, billionaire yang pengasas, semua kita tahu billionaire yang ada syarikat besar, Tesla, SpaceX dan banyak lagi boring company. So this guy actually basically very active in crypto trading. Okay, so dia menggunakan Bitcoin sebelum ni sebagai satu medium untuk jual beli Tesla, kenderaan kereta Tesla. Okay, so dia accept. So at that time they buy Tesla buy crypto. Okay, buy Bitcoin actually. Spesifiknya adalah Bitcoin. Dia fokus Bitcoin pada masa itu. So after that barulah dia fokus kepada Dogecoin. Okay, so Dogecoin ni daripada mana? Okay, Dogecoin sebenarnya adalah meme coins dalam satu platform, iaitu Reddit. Okay, semua orang Reddit kalau tak silap saya. So platform ini menggunakan Dogecoin sebagai, kita panggil reward. Okay, reward system dalam reward system dalam platform tersebut lah. So if anything you want to give by Dogecoin. So from this Elon Musk tweet about Dogecoin. Okay, make it famous, and then it just dalam berapa one night, tak sampai berapa minggu, few weeks, this Dogecoin from dia punya floor price terus mendadak naik. Okay, at that time paling tinggi Dogecoin naik 0.7. Okay, and then ada millionaires yang banyak terhasil daripada Dogecoin. And then apa yang menarik, Elon Musk punya plan adalah untuk menjadikan Dogecoin itu adalah equivalent to $1. I mean, dia nak replace the fiat currency to be Dogecoin. So Dogecoin akan jadi ganti dollar. So these ideas actually was opposed by the classic punya system lah, centralized system, bank apa semua. So nak decentralize ni ada banyak banyak kekangan yang perlu kita semua faham lah. Okay, semua orang ada kepentingan. So okay, kat mana tadi? So Dogecoin was expect to hit $1. Okay, dia expect nak naik sampai $1. So after that, apabila dia sampai 0.7, dia crash. Okay, benda tu adalah di-trigger oleh mother of crypto lah, iaitu Bitcoin tu sendiri, di mana okay, kita semua tahu there is manipulation dalam harga Bitcoin yang menyebabkan dia jatuh sangat mendadak. Okay, sangat-sangat mendadak dia jatuh. Okay, Bitcoin time tu Elon Musk tweet, and then plus dengan faktor lain, iaitu China punya market. Okay, China punya market ni, kenapa penting China punya market ni? Sebab mining of Bitcoin tu sendiri adalah majoritinya daripada sebelah China. So at
bila sebelum crash tu, Elon Musk tweet berkenaan pasal energy, mining energy, kat mana mining ni apa nama, by energy yang macam depleted energy macam coal. So energy macam ni dia menyebabkan apa nama, effect to the environment, we call it global warming, and then menyebabkan apa nama, efek pada resource tu sendirilah, iaitu non renewable energy macam coal macam tu. So this tweet very big impact because time tu Elon Musk cakap dia tak nak guna Bitcoin untuk mana-mana pembelian Tesla. So this like killing the Bitcoin, you know, killing the momentum. And then yang saya ingat waktu tu adalah macam mana price Bitcoin tu boleh crash adalah bila mana news punya, China punya news about dia punya larangan untuk crypto mining. Okay, waktu tu dia apa, undang-undang yang menghalang untuk crypto mining dekat China tiba-tiba keluar, semua keluar time tu. Padahal this undang-undang sebenarnya dah ada since 2016, 2017 actually. So there is look like a manipulation there. So the Bitcoin price all here right, okay, semua merah, jatuh. Okay, I also affected because I also have sangat banyak holdings dalam Bitcoin separuh dengan Dogecoin separuh, my portfolio. So about at that time I dapat profit and banyak, but because of the crash my profit tu jadi half. Okay, half. Okay, I don't want to disclose my profit because it's personal thing, but my holding is quite banyak. So okay, that's one thing. Itu faktor yang saya boleh kenal pasti, iaitu satu, Elon Musk punya tweet yang mengacau momentum pasaran. Yang kedua adalah berita dari China. And then ketiga, ada banyak lagi pasal isu pasal peperangan dalaman yang melibatkan apa, Justin Sun dan sebagainya, yang affect juga. And then peranan whales, whales ataupun trader yang besar, kita panggil whales, juga mempengaruhi harga kripto tu sendiri. So guys, kepada beginners yang baru start berjinak dengan dunia kripto, saya sangat keadaan kripto sekarang sangat bad, very bad for beginners, because when they enter the market and the price crash and everything is red, everything bleeding, semua bleeding, so sangat mengejutkan. Tapi this bleeding, this dip, this correction actually sangat ditunggu-tunggu oleh trader-trader yang dah berpengalaman. Okay, so semakin dia jatuh, semakin banyak kita kumpul balik. Okay, kita beli balik. So actually the price or discount to the current level. Okay, actually the Dogecoin jatuh teruk 0.7 sampai 0.2 something. Okay, now it's regain the momentum back 0.30 to 0.4 like that. Tapi masih susah lagi nak pecah the resistance 0.4. Okay, Bitcoin pula daripada 67 something like that, 60 something, drop habis sampai 28k US dollar for one Bitcoin. So this is very very bad, you know, very bad crash. But this is a good opportunity untuk trader yang dah berpengalaman, bahawa ini adalah opportunity untuk beli lagi, untuk invest lagi, untuk saut lagi pegangan. Okay, so kalau trader yang dah berpengalaman, dia bila crash macam ni, dia akan first dia akan calm, tenang, sebab everything yang crash, dia jatuh, dia akan naik balik. Okay, naik balik. Kalau tak naik penuh, dia akan naik half, ataupun dia naik suku dulu sebelum dia naik lebih banyak. So before dia nak naik ni, dia akan ada banyak apa nama, faktor-faktor yang untuk naikkan dia balik. Okay guys, so kita kena faham. So bila market merah macam ni, it doesn't mean that market is die. No. Okay, market does not die, it's not dying.
crypto adalah future, masih ada future, dan dia masih relevant untuk kita invest. Tapi apa nama, for now sesuai untuk beli, untuk buy and acquire the holdings banyak-banyak. And then untuk long term, 3 to 5 years is a very suitable moment to enter the market now. But for the faint heart, okay, orang yang tak sabar, orang yang cepat gelabah, cepat panik, tak sesuai untuk crypto, because the market is very volatile. Currently is very volatile. Berbeza dengan bursa. Bursa bila ada pandemik semua, baru dia drop kau-kau, and then dia akan gain momentum, ada pasaran, and then the situasi politik, geopolitik tu kembali pulih. Tapi crypto sangat volatile, okay. Actually nak cakap crypto ataupun Bitcoin, Dogecoin semua ni adalah decentralized asset sangat pun, actually it can be manipulated, okay, manipulated. So hopefully before you enter the market, you know what you doing, you know what the market is, okay, you know the dia punya apa nama, character of the market itself. Kalau tak, you akan panic, sell, you akan rugi. Okay, selagi you tak sell, you holding, you possible not lost yet. Tapi in the paper you are lost. Itu yang menyebabkan kita panic kalau kita tak tahu kita pergi buat. Okay guys, apart from that, banyak lagi update-update yang tak terjangkau. So sekarang ni ada, kalau kita tengok dia punya apa nama, log pembelian tu makin banyak yang slowly untuk membeli. Okay, banyak whales yang membeli Bitcoin balik dekat low price ni, okay, yang beli aset-aset yang berpotensi macam Cardano, ADA, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Litecoin. Ni semua coin-coin yang stable, okay. So guys, kalau yang beginners, please avoid the shit coins, yang shit coin yang memang coin yang dibuat tak apa-apa, naik pump and dump punya ni. So before you enter the market, before you put your money into the market, into the portfolio, you must investigate a bit, okay, buat kajian, study sikit, okay, pasal what's the behind of the coin itself, apa teknologi dia, apa yang memacu pergerakan coin tu, apa ada aktiviti apa, siapa yang support, okay. Kalau Ethereum kita tengok ada Twitter kan, kalau Tron kita tengok ada Justin, then Dogecoin ada Elon Musk, and then Bitcoin ada a lot people, okay, a lot company, very very big company banyak dalam Bitcoin. So these factors kena tahu dulu sebelum masuk market, because kita masuk dengan apa nama, tak ada terlampau besar, just masuk untuk long term investment, okay, bersifat long term investment lebih sesuai lah. For those yang nak macam segera punya profit, crypto is not such medium, because tapi long term the profit is better than other assets ataupun equity ataupun stocks yang saya pernah jumpa. Okay guys, so sekarang, waktu sekarang market makin recover, okay, good news, Bitcoin dah keluar news yang bagus. Elon Musk dah tweet pasal Bitcoin yang mengatakan Bitcoin sekarang ada green energy, dah start untuk sistem buat energy yang more non-renewable punya ni, so dia akan jadi green energy. So dalam masa few weeks je dah bertukar tweet dia tu. So this is we call manipulation dalam apa nama, crypto. And then banyak lagi, ada beberapa factors yang menyebabkan Bitcoin dalam long term, 1 to 3 years akan hit $70,000, okay, $70,000, and the Dogecoin maybe more than $1. So for the long term, this is still a quite good investment, but
for short term, it's not a platform that you should dive into. Okay, alright. So saya tak dapat cover banyak sangat topik, so cover sikit saja hari ni because this is a very basic vlog. Okay, saya still macam vlog dengan pakai phone je, pegang macam tu, nampak tak pegang phone tu, nampak tak tengah pegang phone. Okay, saya tengah tunggu speaker, so my sound maybe tak berapa bagus, so I hope apology for this shortcoming. So I will try to improve my vlog for the next vlog. Okay, so stay tuned. Okay, so please subscribe channel saya, support channel, tekan like and then tekan subscribe. Okay, so at least nak ada orang support, kita akan rasa kita nak buat lebih baik. Okay, so as you can see, the market now is all green. Okay, almost all green. Okay, Bitcoin, Ethereum, okay, Doge, semua dah menghijau, semua dah hijau, semua dah gaining momentum untuk profit. So I think at the end of this year, it will be different from sekarang lah. The bleeding will stop, and then it's good to see. I think the mode will be different at that time. Okay, maybe the more to bullish market. Now currently still in the sentiment of bearish market, although dia dah hijau, we still masih dalam bearish punya sentiment. So be careful. Okay, that's all. Thank you.